Guys, buwis mo. Ay, kaayo. Check. Ikaw, videohan, di ka? Outfit check. Wala ko mukuan, mulapan. Outfit check. Hawak, girl. Outfit check. Okay, turn around. Okay. Perfect ka. Hello, guys. So, day 4 na namin dito sa Taiwan and we're going to the North Coast. So, ang plan natin is mag-Yelview, then mag-Shifen, and then mag-Jufen. Hintay, guys. Ito na ako good guys, sige mo niya ko og clown. Sige mo ko niyang si Joker. Look at my face. Dagan ko siya gibutang sa kuno. Ay, tanong to fame. No, 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 no. We're going to the Yelview Park, guys, where we can see the queen. The queen. Na ngayong araw na to ay puputulin niya ang ulo. Sino po po? Putulin mo na ang ulo, friend. Puputulin na niya ang ulo ni Queen's Head. It will be a historic event, guys. For this video. Isang lalaking Pilipino ang pumutol ng ulo ng Queen's Head ng Yelview Park. Guys, kinabash ko nila. Kadilid ako kabalo mag-travel vlog. Kaya every time na mag-video ko kay wala, huli na ang lahat. So by the way guys, naana daay mi diri sa sulod sa Yelview Park where you can see the Queen's Head. So ingon sila, why it's Queen's Head? Because the rock formation formed like a queen. Nahapit na daw siya maputol, guys. Pakita na lang nako diha ang picture nga sa una. Dako pa siya gliog, hantod na mayat na lang gid ang liog, guys. Gikapoy na gid siya sa kadaghan kay nagpa-picture. Naulaw ko sa iyo kay taas siya gliog. Wow, looks maputi rin. Ito. Tapos pwede ka din mag-picture, guys. Pero Pa yung budget mo? Sila sa Philippines. Talagaan dito. Yung konti. so baktas may ani diri, guys. So according sa mga vlog na ko makita, taas-taas pa gid ang baktasunon ani. Mga vlog. Guys, kung gusto mo legit accurate gid ang inyong mga direction nga makuha, watch the travel vloggers. We are the travel vloggers team. The besting travel vloggers. Mga saag mo, kawalibala sa life. Di na jud ka malibog ana unsa nga class, unsa among niche. Pangalan pa lang na mo daan. Travel vlog. Travel vlogger, literal travel vlogger. Travel sa kaniya kay mga wala mo. Guys, never jud ko nahagar diri ay. Fresh jud kay ko diri, fresh mo kung na ring light oh. Wow. Natural ring light effect. Sige na bayan mo kapoy nang kaiko sa inyo. Ikaw Mura nag-vlog ba nga? Ikaw ang kapoy na kaiko sa inyo, sige inform. Mura ba yung ma-post? So guys, Pero this happened March 19 of 2026 na ni siya, guys. Princess. Yanig itong Queen's Head. Maingon sa si... Nice. Nice kayo. Masa mo ko, wala man nagkay-comment. Travel vlog ba yata? Ngay, Dapat nice. nag-comment ka, naghahatag kag mga information. DIY din eh. Dapat iingon ni mo, asa ta ni Sakay, asa ta ni Kuan. Ay, hasula na eh. I-search sa Google. Let's go! Oh, wow. Queen's Head, 32 meters. Ito. nagamay na lang sa tayo siya yun.
Kung yung mga view kung gagantay. Dali na pang mga view pa sa Garot at Yan ay tao, friend. Ha? May tao. Bili kaya rin ka daw tao. Tanong naman sila. So guys, nanagid mi diri guys sa sulod. I-comment down ninyo down below sa mga tuwan. Dili, sa tanang, agi sa dali. Picture is ako diri kapi. Di pa man ni Queen's Head. Dito ang Queen's Head, no? Pagkitapukan dito. Kenapa po ani kay night code? Bakla. Slab niya. What is it? Ay, wala man. Dili. Sige, sa may historya ni. The history of this, it was formed because of big waves, and now it formed like this. Now, and this one is the mushroom formation, Ano and there is the princess formation. And that's why many people are coming here. It's because nagahilis na siya over the years because it existed 100 and centuries ago. So that's it, guys. So welcome to the travel vloggers. Sure, you got to. Dili.各位游客您好，当您在园区观赏风景时，小心步伐。为了享受高跳压，不要跨越红色的直线线，他卡也。 So guys, we're done na we're done na mag-picture taking, guys. So we're going there to the other side. So here Sa is Queen's Head. mga ano na ni siya, mga gagmay na sila nga mga head. But there, guys, you will see the Queen's Head, the most famous rock formation here at Yellow Park. Yellow Park. All the heaven shall show beautiful Saga. Universe will sing hallelujah to you.
虽然经常梦见你，还是毫无头绪。外面正在下着雨，今天是星期几 ？But I don't know. Hello guys! Wow, kaayo diri amazing. Nag-take na. Very nice. Pagkakuan. Go. Hindi na to achieve kasi hindi ka ba lumuling ko na bugaton. Ito ginawa natin dito sa Yun na. kasi mong gidagan na kumain. Gusto gidagan. Gusto gidagan na picture. So guys, nandito kami Pippen Old Street. Daming tao guys. Me? 这个他蛮切这个 Asa man ka diri lang? Asa man na to diri? Mahal, 250. 200. Diri kita guys sa 250 gani. Diri. 200 lang talag. Health and ano. Kanya ko money. Money. I need money. Kanina 50 ra gidungag kanina na ta. Well, health, well promotion. Happy. Happiness. Kanina lang daw friend. Health, wealth, promotion, Mo and na mo ah. happiness. Ay isa lang ato. Isa lang to. oh. Kita tana Isa ka na lang. Kana lang 250 ato para tanan na cover. Nakakay ano, nakakay na pag picture. friend, nakakay man. ang picture. Kita isa ta Ah. picture sabay-sabay ang Na tanan. may help, na promotion. No, we're single. They're married. Boy ba daw ka girl? It depends. Boy, girl? Boy, go. Yeah. Yeah, we go with 7. 7. What? You confused? Look good? Girl? Boy. 7. We go 7, yes. Yes. Naan dyan tumboy kanunay. Isulat naman natin ninyo. Go. Happy, right? Happy. Pwede man siguro, ma'am. Happy pregnancy, pwede. Pwede man siguro. Happy life. Ang sa itong pink, sige ito. Happy. Think happy. Gusto na ko ibutang gid akong pregnancy. Napumana. Pink, blue. Happy pregnancy. Sa ganitong nakasakuan. Love. Red man ang health. Sa pregnancy, may ito ng health. Ayo. Happiness, ako ibutang. Happy. Happy family. Can you hear me? If you can hear me, wave your hand. Happy life. Happy family life.
Wala ko, ba't mo ito? Yahudan man. Ito. Pwede ka mag-sideline direct. Hold ko. Family. Family. Happy life, happy family. Oh, tama na. Wala may happy life. O, tama na. Sabi, family. O, family na lang. Ay, happy family. Ayun na ha. Sa family na lang. Happy life. Oh, kung sa gusto mo, pasulat. 100. Oh, ikaw sa ngay. Happy. Happy? Happy daw? Kasi na happy. Is happy. Siya ba mo secretary itong high school? Happy. Happy lang. Happy money. Yeah. Happy. Happy smile. Happy peace of mind. Happy. Happy. Ikaw ka rin. Sulat ka. Ayun na. Happy. Happy home. Ah. Oh, tama. Sige naman. Okay na ni. Next Happy na family. pod. Masa pa may dapat happy. Happy work. Life balance. Ay, naman na. Dahil Ana. Work-life balance. happy. Mayaw pag ano. Oh, pinsa dali magpa ano, calligraphy. 100 lang. 110 days. Ang dapat aning balance eh. Najibutang. Murag para out siya. Makulang man na drama. Ayaw natin yung isukso. Okay, done. Automatic lang. Sige, i-change na po. Puntaan ako James Jimenez. Ayaw na. Change ko. Kane. Healthy mind. Healthy mind, healthy life. Long life. Puntaan ako long life. Mortal life. Vampire. Bumper. Ayun, makurot na itong daghang-daghang healthy itong impact. Kundi, dapat gamay-gamay lang. Ako po healthy mind. Healthy mind. Tanaw health. Healthy heart, love, healthy heart. Healthy life. Siguro na, no? Heart na lang. Heart and lungs. Kailangan yung lungs lang. Kailangan na tayo. Happy na Gawin yung mga lungs. Kibang upubaya. Gani. Pangupubuyat ang tanon. Lagi ng lungs. Kulang pagkuhan. Yes. Sige, sa pa may healthy. Healthy. Healthy body. Healthy reproductive system. Healthy body. Healthy physique. Healthy. Healthy sperm. Tintin and titit. Healthy tintin. Healthy mind, healthy life. Reproductive system na lang dito. Eh, subukan na, oy. Love, tama man na. Reproductive. Ano ka? Reproductive Yan, wala na yung writing. system. Butagi fertility girl. Alam mo, fertile juga ni friend. Fertility. Ikaw gina mo fertile. Fertility. Okay. Next. Ako ka rin din. Oh, daddy. Tanawan nila kung okay ba nila sa pagkakuha. Dari pakita mo lang kung ang murag ni silip mo. Ay, sorry. Video friend. Love, layo, di na ako kita sa train kung inana. Di na mo makita. Ha?
client. More clients. Oh, ayoko ng more clients. Sa man. Ano? More from Lasting clients. long lasting. Higher paying clients. Ay. Nagamaya lang para Manin sa PM kasulat. ay lang natulog. Haying, high paying, haying. Haying client. Pero tagaan kang mga clients nga. Ano mo guys? Ipi. R. Highest paying. Highest paying. Highest na lang. ST na lang, ST. Ala, Lang ito kar ako ani. highest paying. Highest paying. Highest Basta guys. Kailangan superlative degree. paying. Kasi A. Clients na. Hindi mo siya. Sana. Dapat ni. Ha? Guys, katag ko yun. Wala tanay di yun. Wala. Highest. Uy, sige, ikuan sa kay picture ka. Correct. Pinakanak. Ayaw, para pang smell. Pero nga. Yun ang idugang-dugangan. Sana. Promotion. Narin ay promotion sa inyo? Ay, collab. Promotions. Production. Pan, sa pinagan. Business, oh. Business opportunity. Ay. Business boom sa mga tawagan na. Wala. Ayaw kay dikit mama ha. Ala, oo. Ka. Ma. Na. Prosperity. Modato gyud me this. Here. Multi-millionaire. Startup business. This And ka baby. 25. Startup business. Mana na labis na. Sa paman. Secured client. Ano? Last client. Lasting client. Oh, lasting client. Messi ka. Just. Kani mo na. Okay na na. But sa inyo. Ibutan dito. Okay na ng blue. Next, yellow. Balik ka na. Balik tara na lang. Sama na. Overflowing blessing. Overflow. Overflowing money. Oh, fireworks na rin siya guys. Ayun kayo. Fireworks nga dili makano. Patay ko sa. Ikaw love because of that Si Mama lang. overflowing money. Bakoy mo agi. Asa kay butang? Overflowing blessing. Sunod. S. Ito pa man sa money. Money magnet. Successful investments. Budgets for travel. Travel budget. More travel. Million? Multi-million. Multi-million. Million bank. Million. Multi-million bank. Yes. Millions savings.
Save. Isa pa. Prosperity in all aspects. Kailangan na mo inat sa baba. Next. Kaya na agigigay. Yan. At More travels. Apil ba na? Gani. More travel budget. Travel around the world with unlimited budget. Sentence sa Tapos mapapicture kita tanan. next. Go. Tama naman siguro na. Wala pa. Di mag, no, video lang, okay lang. Eh, the fire in the video. Yeah, fire. Okay, okay. Wait, here. In the video. Wait, Wait na muna ha. Wait lang. Wait lang. Video. Hello, Apuhay. Okay, no, Okay, then here. Hey, sama-sama. Ah, Sama-sama. Wait lang. Pitaw. 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 Hawa. hawa. Okay, ready. Like 1, 2, 3. Pitaw. Asa to ah? Dito pa ito waterfalls. Guys, we are here na sa Jufen, guys. And it's so very lamig. Spirited away, babe. Oh, mana na yun. Spirited away. Nabalo ko ba ito? Kitaan na. Na-search lang na ako nga. Spirited away vibe Uy, shop. naiutang dres. Super daming tao dito, guys. Kay, andam din ang picture ha, camera. Yes. Tulog na sa bag. Diretso to the border siya dira. Tapos diretso na slide. Kipababa di ay. Baba din. Naulan mang good to. Sige. Hala, na itang hulo. Unya na umalit kaya lahat pa yung gold. Yes. Kabalig ta. Sesame. ラーメンが作る歯に使わない。セサミ Sugar free. Kami siya guys. Sure ka dira? Dire? Sure dyan mo ha?
Kita pa mi. Masal guys, yung vlog. Pinaman na. Nangawala na gid mi guys. Oh, it's dead end. It's dead end. Dead end na daw guys. Wala dyan. Sa baba lagi ta. Dodi suga dodi. Dodi suga. Sige dodi. Ay, Diyos ko, di na ako nakatubig. Ay, gawas rata. Mami, come here. Nana siya? Butlong. Ma. Basta kang kay tao. Asa man ka mag-picture? Ha? Ay, kadagang tao, guys. Guys, buwis buhay kaayo. Buwis buhay kaayo ang magpa-picture dito today sa Spirited Away nga tea house. Nawala pag si Sangay. Guys, buot jud kay sa katanan. Whew. Look at that for people. Ay, dara ka mo. Ano lang? What did you say? It's coffee and ice cream and it's good. Yummy. Michelin star. Michelin star -0. Lami. Pero okay ako. Gusto mo atong squid. Lami, lami siya. Ako rin nagkaw na Not Pamela star for me. Okay na ako. Si Daddy pod bulingit. Ikaw si Daddy. Grabe, dumurot naman na. Grabe ang sweets. Dami ko itong squid, Daddy. So, itong gi-order niyo. Ito no. Tiramisu. Tapos this one. Japanese. Yeah, balik Pakita ako ba? Inaana. Na. Ano, ano? Ano siya, guys? Oh. Peanut smoothie. Paki-post na lang, guys. For the price. Hello, guys. It's almost 9
p.m. Karon pag gid mi nakaabot diri sa From city, guys, from Jufen. So we really had fun there, guys. So amo lang yung gid dito, guys, is katong picture gid na katong Spirited Away. And then the food, pero di na mo kaya kaunan na ng food. So we're planning right now, guys, na muli sa mi sa balay because again, extended mi diri 2 days. So ang room is just for good for 4 days, 4 nights lang siya, guys. So tomorrow we will transfer. So we have to prepare our things para mo transfer me sa another room na new room na mo, guys. And then let's see. Kaya bangon ko. So let's go to the sea. So let's see if guys. Let's see if tomorrow. Ay, after. Let's see, guys, later. After na makauli, mahiko sa mga gamit. Kung Kaya pa. vlog pa mi. Kaya pa na mo. Videohi ang CR para makita nila ang CR. Ilang CR patanaw na po sa inyo. Kasi mo ilang CR. Unique kayo.